Game 2 na ni sa atong pakbakan na Class B diri sa barangay Subayon, Toledo City. Ang Team Triple J versus team nila ni William Jobert Baruman og ni Atan Lilo. Ni daog sa gimuan ang team nila ni William. Kini game 2 na ni. O ang atong sponsor ni atong bakbakan diri mao si no other than sa ato ang kapitan Florante Lariba. O ang atong organizer diri mao si Boss Ariel Bindanillo. Score. Atan hatagi serbisyo. 2-0 score. Iya William. 2-0 na, 2-0. Regaluhan din ako. Kini serbisyo Jomar. Para 3. Okay. Uwantag bumba ka na. Ay, tuara, bangag na. Line out. Side out. 2-0 score. 2-0 atong skor ha, 2-0 ha. Kini serbisyo Konsyal Jobert Baruman para uno. Sa atong game to. Jobert may paboto, awas. Side out. Shout out diha ni Yoyo Emiliano Quijano. Shout out ni mo diha yo. Diha ha sa Gutsan na Kiyot ha. Og shout out sa mga atang diha sa Suran. Sila si Akong Master Soy Barde. Si Amon Rich. Oh, mao na atong mga atang diha. Servisyo William. Ang berejo. Ay! Sus, buhagay na sang sentro sa Team Triple J. 1-2 score. Ono dos na, ono dos. Kini para igualis na servisyo William. Ay, dia gibutang skilid. Out ball ang Mikos ni Atan Lilo. Shout out Jomar Carolio. Ay, giupog si William Saudi Jade. Alam, ikat-kat la. Kuha pang Jojo ha. Mo Jomar. Tukmo daya dara Saudi Jomar. Agay del pikas Saudi Jojo. Gilaras ni Jobert. Wana, nag-uwa na unta tog bumba. Wana. Awas na. Shout out Joseph De Rio, Lalat Vlog. Jimson Soko, shout out Langga Grace Dion sa Saudi Arabia, shout out Kalipa Kesha Latif, shout out Joseph Kalumay, shout out Nino Junel Declaro, shout out. Okay, de servisyo Atan Lilo. Jomar. Umpok ni William. Agay, yayay na si Jojo. Iguales na. Iguales 2. Okay na para 3 na, para labaw. Ay, William Tokmod. Lobo kayo, sahod kayo, Jojo. Maore na ingnan. Side out ha. Iguales 2. Servisyo Jomar para labaw. Jed. Jojo combination. Pad dito Jobert. Ay, Atan. La kana. Gi baha. Baha ta kanay. Gi pusgay. Uy kanay. Good item kay Tokmo ni Jojo. 3-2 na, 3-2. Okay na para 4 na. Servisyo Jomar. Gay, kuha pang William. Agay na sahod lagi apong William. Okay, tapiran. Sakto stok mo ni William oy. Hawan pas kang manang kay nang larot na. Lopig na stapat. Salig na kay stapat. Servisyo Konsyal Jobert. Jojo. Jomar. Yay, dari pikas kilid. Wana, nagkaputukan na. Gubat.
Iyay, kinamangay na. Auto nga blow. Ang anong motor din, pagbihan mo ang motor, yung motor din, nangasal. Kasala na rin yun, yung oras, kasala rin kagiyang sa tinan. Palihaw yung motor. Kung meron ng motor, ang motor niya. Palihaw yung to, kagiyang sa kanan. Palihaw yung ulit. Palihaw yung to. Isang mga motor niya, iyaliran nila naman rin. To the ball game. Score! Mula na, palihaw mula sa motor. 4-3 na, 4-3. 4-3 ang atong score ha. Kini serbisyo Konsyal Jobert. Butas kanto. Wana yayay na. Side out, side out. 3-4 ha, 3-4. Bola sa team Triple J. Serbisyo Jojo. Oh, Jojo serve. Jojo. Turjid. Jomar sintro sound ni William gipikan kan to kuha pa mang William abdi ka mudakop maral William lah atan gikapyutan Ya, board. lah kana wana nag-uwa nag mga bumba hapa mo hapa tayay tana wana bikil na bingo na ni wana pokot na ang maral side out 4-3 ha. Bola sa team Balirong. O serbisyo William para 5. Awas na. 5-3 na, 5-3. Labaw nagduha ang team Balirong. Ang team na ni William Konsyal Jobert og ni Tandilo. Serbisyo William. Pokot na ang tira ni Konsyal Jobert. Narandoho, pero balik. Side out ha, side out. 5-3 ha, 5-3. Overhead, Rodjo. Overhead yato doon. Shout out din nakapapart Eric Lasarte ug Manuel Elisir Raya. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada diha sa Lower Kalunasan Guadalupe, Cebu City. Jim Hineralaw ni Minso shout out. GC Hineralaw Ikedaw shout out. Miko Yen shout out. Opaw Hineralaw shout out. Lah. Jomar. Tara, Jojo. Jomar. Ge. Baha ta bumbagi. Uwan. Taray. Auto nga blow. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling Chicharon pwedeng ulamin sa sarap. O ang ML Van po rin. Services offered pick up drop of City Tour Highland Tour in any point of Cebu. Company outing o family outing. Call 0995-243-5411. Email Van po rin. Gusto mong disco Arnoco. Basta disco Arnoco ono disco mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Ligwatan! Agay ito ko ni Jin! Nabasa pa niya. Tala! Wala, kinauntiray na lala! Nabangga na rin ito kapamar si Konsyalo. Jobert! Naugawa, eh! Mauna, ha? Ununaan na ninyo mga kapapad nga mga bangga gay ang mga players sa dinakpanay gud ning maral gud. Lah. Dara. Gi. Ay, taray. Pad oy. Side out. Ya, dua ko. Lumak babagan, dua tanan. Dua air. Ako tahapon, Serbisyo Konsyal Jobert. Gila yatang William. Bokot na. Nagkabiri na kagawan basket magnipis sa loob siya ng slogan. Magkaster. Karang gabi yan ay basket. Serbisyo Jojo. Jojo. Ay, score. Itong hasli para kumipis kayo.
Well, 4 size ko, 4 size. 4 size. Labaw ha, ang team Balerong Naga ha, ang team na ni Atan. Jobert og ni William. 4 size, 4 size, labaw duha. 4 size. Kini para 5 ni. Servisyo Jojo. 5 lang. Score, 5 size na. 4 size. Usa na lay labaw. Usa na lay labaw. Kini para Iguales. Away. Cinco size ko ha. Isa nila itong Team Balerong. Service William. Servisyo William. Rak Jubert. Kada punitan kay buhi patan. Oto aray yay na. Good item kayo ang tira ngatan yawa raw. Hiwi na. Ngigang ngatan ay. May 75 score ha. 7-5. Kene servisyo William para 8. Birahi. Bombahi chachahi. Kana. Lato na. Agay kini. Lalo buhatok mo diatan. Outball, 75 score. Outball. 7-5 ha. Doon rin na pang Team Balerong ha. Lumig kami linya. Linya. Now, nyara putol pa. Putol pang linya guys ha. Time out sa. Okay, back to the ball games. Bola sa team Triple J. Servisyo Jed. Laras, ligwat. Tuara. Buhagay na. Side out. Bola dire sa team Balerong Naga. Servisyo Atan my friend. Gitan. Gabiha Atan na. Atan, ay na sa Atan. 75 score. 7-5, side out ha. Servisyo na King of Box na Jomar Uma. Labay na, awas na. Sai City, wana. Kini para Iguales ni. Para Iguales, servisyo Jomar. Agay. Tuara, inside job kayo, inside job. Score. Iguales City na. Servisyo Jomar. Jojo, padpad. Birahan Atan kato. Awas pa yun. San Roses. 8-7, milabaw ng Team Triple J gusa. Sa atong game to ha. Okay, back to the ball game. 8-7 ha. La. Jobert tuana. Noivy City na, Noivy City. Service na Jomar. LeBron James. Noivy City. Nabangasyon doon ha. Okay, Noivy City ha. Kene servisyo Jomar. Na. Inside job. Inside job kayo, inside job. Ngayon. Tabla, umisay auton. Ni Olbo ang panaglalis. Okay, back to the ball game ha. City 9. Labaw ang team Triple J duha. Ay ka na. Score. 8-9 na, 8-9. Usa na lay labaw sa team Triple J. Midaog sa game 1 ha, ang team Balerong Naga. Ang team nila ni Consel Jobert. Okay ni para Iguales. May cut pa yung Maralo. Iguales na. Dayo na ni.
Ayaw lang. Wana. I-highlight itong play niya. Panudlay na mo kay dool nas terminal. Dool nas terminal panudlay na mo. Agay! Miscommunication ni Atan Lilo og ni Konsyal Jobert Baruman. Side out, side out. Wa makasinabot ang duha. Oh, side out. Wala lang. Okay, back to the ball game. Servisyo Jojo. Igualis sa atong score, igualis. Jojo pabuto sa ni William. Atan Lilo. Padpad si Jin. Gipus na kang usab. Sound. Ay, kana. Lakab-kab ni William, ha? Tay William sa. Kana, good item na. Wana, bad item na ang team ni good item kayo, tira ni Jomar. Just Navy, nabawa na siya sa Just Navy. Servisyo Jojo, pag-aunsi. Di matudak, berisal tabla. Oh, save Jojo. Para panay na, ha? Lah. Tara. Hubert. Wana. Uwan nagbumba. Gauwan nagbumba. Wana. Linarasay na sakto. Kana. Wana. Guba ng vice putukan. Wana. Busagak na. Busagak na. Inside job kayo. Inside job kayo. 11-9 na. 11-9. For the win na ang team Konsolasyon. Oh, servisyo Jojo. For the win. Agay kana. Ay Atan Lilo. Tara. Kuha Jobert. Lan. Wilapos ba? Kana. Kuha pang Jobert. Ay. Ibutan. Laplosan. Kana. Agay. Ay na. Daog na. May daog ang team Triple J sa game 2. Watch out po guys sa atong decision game 3 ha. Kaya natin decision game 3. 1-1 atong standing.